کر جانا ہے قرات بڑی لمبی کر جانا ہے ایتھے کو مولوی صاحب قرات لمبی کر دینا تے پچھوں ہور کوئی نہ کوئے تے کو بابے دی کو پیندے ہن سلام پھیرنا کہ میں گھر نوں آپے ہی آ جاواں اے حال ہے ساڈے مقتدیاں دا وعدے گھاٹے ہو جاندے نے سائڈ تے کر کے احترام نال کہہ لوے تے کڈی سوہنی گل ہے بجائے اس کے پوری جماعت بیٹھی ہوئے مقتدی بیٹھے ہوندے بندہ رولا پہ پڑھدا پھرے جس مولوی صاحب دے پیچھے نماز پڑھے او دے خلاف بکواس کرے تینوں زیب دیندا احترام کریا کر کہ نہیں کردا تے یاد رکھی متقی نہیں بن سکتا احترام کر دل و جان تو مولوی صاحب دا امام صاحب دا احترام کریا کر میرے آقا نو آندے سونیا قرات لمبی کر جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اون والے ہو جاؤ میں سمجھا دیواں گا میرے آقا نے معاذ نو بلایا نیڑے بٹھا لیا ہائے ہائے کنڈ تے تھاپڑا ماریا ہوئے گا تے میرے آقا دے پیاریا کی گل ہے تیری شکایت آئی ہے سونیا کی شکایت آئی ہے اے انجن گل آئی ہے تو حضرت معاذ نے ایک دو دفعہ کی کیتا ہے عشاء دی نماز وچ کدی فجر دی نماز وچ سورۃ البقرہ شروع کر لئی ہے ہائے ہائے ادھر معاذ دا قرآن نال پیار ہے ادھر تھکے ہارے لوگ آئے نے قربان جاوا کہ میرے آقا دے کیوں کرنا لمبی تے معاذ آندے نے سونیا تواڈے اس نوکر نو قرآن نال پیار ہی بڑا ہے کی بڑا ہے قرآن نال پیار ہی بڑا ہے دعا کر اللہ سانو بھی نصیب کر دے وے او خدا دی قسم اگر اسی قرآن نال حقیقی پیار پا لئیے سارے رب تو نہیں تو دے وے پریشانیوں جی مک جان پر سا قرآن پسے پشت پایا اللہ معاذ بن جبل دی گل سنانا پیا کہ میرے آقا دے پیاریا جے قرآن پڑھنا ہوندا ایڈی لمبی قرات کرنی ہوندی آ تے کتے کلے آنکھ لو کے پڑھ لیا کر لوگ پیچھے تھکے بھی ہوندے نے کوئی جناب بزرگ ہوندا تے آرام نال ہلکی پھلکی نہ لمبی تے نہ چوکی چھوٹی بلکہ درمیانی نماز پڑھا لیا کر تاکہ لوگ بھی تنگ نہ آ جان معاذ نو قرآن نال کنا پیار ہے اللہ اور قرآن دا دائی معاذ ہے حدیث دا دائی معاذ ہے اللہ عالم تے مولوی معاذ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کون جناب معاذ نے ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام دے نال جاندے نے پیر سواری تے میرے آقا سوار نے تے پیچھے معاذ بیٹھا ہے پہلی بار دی گل نہیں اے اکثر یہ میں ہوندا میرے آقا مدینے باہر جاندے نے تے میرے آقا سواری تے معاذ پیچھے بیٹھا ہوندا ہے اللہ قربان جاواں میں معاذ تینوں رفاقت یار کیسی ملی ہے تینوں استاد کیسے ملے میں اللہ تے میرے آقا فرماندے نے معاذ جان میں اللہ دے بندیاں تے کی حق نے سونیا اللہ دے رسول بہتر جان دے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ دے بندیاں تے حق نے کہ بندے رب دی فرما برداری کرن اللہ دی نافرمانی نہ کرن شرک نہ کرن رب رحمان نال اللہ تے میرے آقا فرماندے نے معاذ پیاریا جان میں بندیاں تے اللہ تے کی حق نے جی سونیوں کی حق نے فرمایا شرک تو علاوہ رب دا حق ہے کہ بندیاں کولوں کو غلطی ہو جائے تے اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے اے رب دا حق ہے میرے نبی نے فرمایا کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر
اس یمن والا اپنے معاذ نو بھیجن لگے نے معاذ نو یمن دے بلائی علاقے وال عالم بنا کے دائی بنا کے مولوی بنا کے بھیج دینے پہ میرے دوستا دین واسطے سفر کرنا ہر کسی دے بس دی گل نہیں اے علماء نے کدی علماء کو پوچھیا کر جی تیریاں گلاں بھی سن دے نے تیرے تانے بھی سن دے نے تیرے میرے بھی سن دے نے تے نال تینوں دین دا پیغام بھی پہنچا دے نے کوئی جناب سیال توٹ کے آوندا ہے کوئی کسے پنڈ چھوٹ کے آوندا ہے دور دراز دے علاقیاں چوں آ کے تینوں جناب کتے امامت دیاں ڈیوٹیاں دے نے پہ کتے خطابت دے فرائض سر انجام دے نے پہ گل سننا ذرا کل میں ایک خبر پڑھتا تھا پیا ہائے ہائے میرا سینہ چیر اٹھیا رو اٹھیا میں میری آنکھاں چوں آنسو نکل آئے ایک مولوی صاحب تھالیا دے علاقے اندر یار انتظامیہ کئی انتظامیہ ایویں دا بھی سلوک کر دی اپنے مولوی صاحب دے نال گل دھیان نہ سنیا دے یار علماء دا احترام کریا کرو انہاں دا خیال رکھیا کرو میں اج دے جمعے دے اندر ایک پیغام سنانا چاہنا وا مولوی صاحب مولانا حافظ محمد اسلم صاحب انہاں جناب انتظامیہ نے رہن واسطے مکان دیتا ہے مکان دی حالت بڑی خستہ ہے مکان دی چھت گرن والی سی مولوی صاحب نے کنی بار آکھیا کہ انتظامیہ نو آکھیا میرے رہائش دا چنگا کتے بندوبست کر دیو چنگا انتظام کر دیو انتظامیہ نے آئی گئی کر دیتی آپس یہ سیاں میں چلے لیا مولویاں نو کتے جا سن لیا اللہ اے نہ سمجھیا دے اور میں کسے نو گھر لا رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ میری انتظامیہ میرے نال پتراں تے بھائیاں واگو محبت کر دیے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے کدی کو گلا شکوا آن ہی نہیں دیتا ہے نال اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے پر میں انہاں انتظامیات نو پیغام سنا رہا جڑے علماء دے نال نزیبا سلوک کر دے نے گل سنی ذرا مکان دی چھت بڑی خستہ کمزور دی چھت سی کل کیتے اندھیریاں چلیاں طوفان چلے چھت گر گئی مولوی صاحب دے 3 پتر ایک بیٹی تے ایک بیوی اس مکان دی چھت تلے آ کے شہید ہو گئے اس مولوی دا خاندان اجڑ گیا اس مولوی دے 3 پتر اس جہان تو رخصت ہو گئے جدی بیوی مدرسے دے اندر انہاں انتظامیہ دیاں بچیاں نوں تعلیم دیندی ہے جڑا مولوی انہاں لوکاں دے گھراں وچ جا کے انہاں نوں قرآن پڑھاندا ہے اودے 3 پتر ایک بیٹے 3 بیٹے ایک بیٹی اس جناب حادثے دے اندر شہید ہو گئے 10 نو دے سینے تے کی گزری ہوے گی او کتے دنیا اجڑ گئی نا یارو کیویں صبر کردا ہوے گا جدا پورے دا پورا خاندان صرف انتظامیہ دی سستی دی وجہ تو اس حادثے دا شکار ہو گیا یار سارے اینی گل کہہ کے معاملہ ٹالتے دے نے کہ وقت آیا سی وقت تے واقعی آیا سی پر اس مولوی نو کون دلاسا دے جدا پورا خاندان اودی اکھاں دے سامنے اجڑ گیا ہے جدوں دے گھر وچوں 5 جنازے اٹھے ہون گے جدوں دے گھر وچوں 5 میتاں چکیاں گئیاں ہون گیاں میں تیرے کولوں سوال کرنا اودے سینے تے کی گزری ہوے گی اندروں اندر بیچارہ مر نہیں گیا ہوے گا دعا کر اللہ انہاں نوں صبر جمیل عطا کر دے اللہ بہتر نعم البدل میسر کر دے کملیو آمین تے کیا چھڑا اللہ 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 علماء دی اور خدا دی قسم قرآن میرے ہاتھ وچے قرآن میرے ہاتھ وچے اور والیو خدا دا نا جے نہ مولویاں دا خیال رکھیا کرو ہائے ہائے میں کئی مولوی کئی امام روندے ویکھے نے صرف ایسے ہتھوں ایک مولوی صاحب روئی پہ انہاں کیا میں اپنی انتظامیہ کولو کچھ تھوڑے جے پیسے اضافی منگے نے صرف اس واسطے کہ میری بچی بڑی بیمار ہے میرے کول پیسے کوئی نہیں یار 10 15 20 25 دے وچ کیڑے بندے دا گزارا ہوندا ہے ہائے اس مولوی
बच्ची की दवाई वास्ते पैसे कोई नहीं सन। मैं इंतजामिया नूं आखिया, इंतजामिया ने मैनू झिड़क मार के उन्होंने कहा रहना ही ते रह, नहीं ते अपने घर जा। अल्लाह करे इंतजामिया हो जी मारी जावे या रब उन्होंने इबरत का निशान बना दे। और दुनिया वालियो एक एक दो वाकयात ने मेरे नाल चले, कदी मैं तेनू सैकड़ियां दी तादाद दे ऐसे मौलवी बखा सकना जिन्हां दे घरां दे विच सिर्फ एक एक टाइम खाना पकदा है, एक एक वेले विच खाना पकदा है, 5-5 6-6 बच्चे ने, दस किवें गुजारा करदे होणगे। जालिम ना बनिया कर, जालिम ना बनिया कर, उलमा दा ख्याल रखिया कर। अद्दा जिथों भी आया, जिस इलाके चों भी आया, जेड़ी मस्जिद चों भी आया, खुदा दा वास्ता ही मौलवी साहब नूं परेशान वेखे ते लागे बैठ जाया कर। मर नहीं चला, सख्त गल्लां ने पर बर्दाश्त करना। मौलवी भी ते जरदे ने, मौलवी भी बर्दाश्त करदे ने। 500 1000 5000 10,000 नाल मर नहीं जाना, पर मौलवी ने सारी उम्र तेनू दुआवां देंदियां रहना। ओए औखे भारे वेले हर किसे ते आ जाया करदे ने। उलमा दा औखे भारे वेले ख्याल रखिया कर। अल्लाह दा कर सुन, मेरे नबी दा मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनु सुल्तान उलमा किया जाना है। ऐज मेरे आका यमन वाल रुखसत कर देने पै ते मेरे आका फरमांदे ने ऐज जरा हजरत मुआज दा एहतराम वेखिया जे। एक आलम दा एहतराम किवें करना है ये भी मेरे मुहम्मद ने सिखा छड़िया। जे सीखे ना ते बदकिस्मती मेरी भी है तेरी भी है। एक आलम दा एहतराम किवें करना है, मेरे आका इस तरह घरों लैके चले ने ते मुआज इस तरह सवारी ते बैठा है, दीन दा आलम है। हाय हाय मुआज सवारी ते सवारी चल दी है पई, पूरी कायनात दा आखिरी नबी, सारे जहान नालों अल्लाह दे बाद सब नालों अफजल शख्सियत दीन दे आलम दे नाल नाल पैदल पई चल दी है। पैदल चलदे ने पे मेरे आका कादे लई एहतरामन रुखसत करन आउंदे ने पे, मदीने बाहर रुखसत करन आउंदे ने पे ते नाल मेरे आका फरमांदे ने प्यारे मुआज जी सोनिया, फरमाया मुआज शायद तुम वापस आवे ते तेरी मुलाकात मुहम्मद नाल ना हो सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते दीन दा आलम सी मुआज, मेरे नबी ना प्यार करने वाला सी मुआज। मुआज दियां चीखां निकल गईयां, सोनिया किवें दियां गल्लां पे करदे हो, किवें दियां गल्लां करदे हो पै। मेरे आका फरमांदे ने हाँ मुआज, हाँ मैं ठीक कह रहा, शायद तू आवे ते तेरी मुलाकात मेरे नाल ना हो सके। तेनू मस्जिद भी इत्थे नजर आएगी, पर नाल तेनू मेरा रोजा नजर आवेगा, मैं नजर नहीं आवांगा। आए मुआज, मुआज जब दिल ते ना कीता कि मैं जावां अपने हुजूर दी जुदाई लेके जावां, पर की करे मुआज, रब ने फर्ज भी ते दिता ना, दीन दी तबलीग भी ते करनी है ना। आए मेरे आका दी जुदाई लेके मुआज हुक्म समझ के निकल पे आए। कौन मुआज है? ए जनाबे वाला हजरत मुआज बलाई इलाके अंदर, यमन दे इलाके अंदर चले गए और कहने दीन दी तबलीग कीती है। लखां दी तादाद अंदर लोकां ने शिरक छड़ के ते मुहम्मद दा कलमा पढ़ के ते मेरे नबी दे गुलाम बन गए ने, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरत मुआज कौन है? तकवे वाला मुआज। मेरा वीर जुबान भी जाया कर सुनिया जे, हाय हाय सदके जावा कुर्बान जावा। हजरत मुआज गल समझिया जे बलाई इलाके अंदर हजरत अबू मूसा अशअरी नशीसी इलाके अंदर दीन दी तबलीग पा करदे ने। हजरत मुआज इंज करके इधरों आ जांदे ने, अबू मूसा इधरों आ जांदे ने। मजलिस होंदी है, रोज ही होंदी है। एक दिन जनाबे हजरत मुआज आए, अबू मूसा अशअरी ने इंज अपने सामने एक बंदा बन्निया होया, हाथ पीछे नूं बन्ने ने ते जनाब
جناب معاذ سواری تے سوار نے او کنا شریعت دا پابند معاذ ہے کتنا تقوی والا پرہیزگاری رکھن والا معاذ ہے کہ اس طرح معاذ بن جبل آئے نے ویکھیا تے اس طرح سامنے ایک بندہ بنیا ہویا ہے معاذ آندے نے ابو موسیٰ جی کون ہے بندہ جنوں ایویں بنیا نے حضرت ابو موسیٰ آندے نے بے ایمان مرتد ہو گیا اسلام چھڈ کے مرتد ہو گیا مرتد واجب القتل ہوندا ہے تے جناب معاذ نو حضرت ابو موسیٰ آندے نے فرمایا معاذ آؤ نا سواری تو نیچے آ جاؤ بیٹھ جاؤ آؤ نا گپ شپ کریے جناب معاذ آندے نے ابو موسیٰ جی ادوں تک معاذ اس زمین تے قدم نہیں لائے گا جدوں تک رب دے دشمن دی گردن نہ لا دیتی جائے گی گل دی سمجھ لگی جے ادوں تک میں زمین تے لاگے قدم نہیں رکھ سکتا جدوں تک مرتد بندے کی گردن لا دیتی جائے میں نہیں ابو موسیٰ سے آ جاؤ تھلے آ جاؤ لانی لگے فرمایا نا تسی بیٹھ دی گل کر دیو میں اتھوں چلا جاواں گا یہ دی گردن لا دیو اور لاہوریا ادوں تک معاذ نے اپنا قدم زمین تے نہیں ٹکایا جدوں تک اس مرتد دی گردن نہیں لا دیتی شریعت پابند میرا معاذ ہے کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل سن لینا بڑے بڑے اکابر صحابہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ اکرام حضرت معاذ کو مسئلے لے کے ہوندے نے پیارے معاذ یہ مسئلہ کیویں میں دس دے ہو ذرا ہائے ہائے کون معاذ نوجوان معاذ اور نوجوانوں اج دا پیغام یار نوٹ کرو نا زندگی مکن والی نوٹ کر لو کون معاذ دعا کر اللہ سانو حضرت معاذ دے نقشے قدم تے چلا دے اللہ اللہ اے نبی دے صحابی نے یار جنہ قربانیاں دتیاں اپنی زندگیاں بھی قربان کر چھڑیا نے اللہ اللہ حضرت جناب امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق دا دور آخری گلا سننا ذرا حضرت جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ایک بندہ سفر تے چلے گیا سفر تو 2 سال بعد آیا گھر دے اندر آیا تے بیوی نو حاملہ پایا بیوی حاملہ ہو چکی ہے بڑا پریشان ہو گیا آندا میں تے 2 سال رہ کے آیا ہاں اے حاملہ کیویں ہو گئی ہے اللہ اللہ بڑا پریشان جیا ہو گیا اے اپنا کیس چکیا تے امیر المومنین دی عدالت دے اندر لے کے آ گیا ہے امیر المومنین جناب فاروق اعظم دی عدالت دے اندر لے آیا کیس پیش کیتا گیا امیر المومنین نے آکھیا ایک بی بی نے زنا کیتا اے نو رجم کر دیتا جائے گا پتھر مار مار کے اللہ اللہ اس بی بی نو پتھر مار مار کے رجم کر دیو یہ آرڈر سنا دیتے گئے ادھر جناب حضرت معاذ بن جبل نو پتہ لگا دوڑے دوڑے آئے اے فاروق اعظم جی گل رک جاؤ ٹھہر جاؤ اجے نہ اس آرڈر تے عمل کروایا تے کیوں معاذ آندے نے ذرا بچے دی پیدائش تے ہو لین دیو اس عورت دی پوری تحقیق تے کر لویے کتے بی بی بے قصور ہی نہ ماری جاوے اور گھراں دے اندر بچیاں بیاہ کے دیون والیا گل سننا طرح طرح دے الزام لانا گھراں دے اندر اپنی بہو نو لے آ کے کئی سساں ایسیاں نے تانے تے میرے مار دیاں نے تھوڑی جی گل ویکھ لویں تے برداشت کریا کر نہ میرے ماریا کر اے وی تے کسے دیاں جمیاں نے نا جے کو گل ویکھ لویں تے پوری تحقیق کر کے پھر سمجھایا کر اپنی دھیاں نو وی تے سمجھانا نا اے وی تے کسے دیاں جمیاں نے ظلم نہ کریا کر میرے کول اکثر ایسے مسائل ہوندے نے مولوی جی میرے گھر دے اندر میرے تے ظلم بڑا کیتا جاندا ہے دعا کریا
दे खुदा दी कसम ऐसियां खवातीन वेखियां ने जड़ियां रोंदियां नजर आउंदियां ने ना इन्हां नूं मारिया ना कर ऐसे ताने मार मार के मारना छड़िया कर कमलिया इन्हां नाल प्यार करया कर ये भी ते धीआं वर्गियां धीआं ने जे तू खावां ते तेरी बीवी है ये रब दी रहमत तेरे वास्ते बरकत दा जरिया इहदे नाल प्यार करया कर गल वेख लवे तहकीक पहला करया कर इधर जनाबे मुआज़ आंदे ने पहला तहकीक कर लो फिर आर्डर ते अमल करवाया दे लाहौरिया कल खोली जरा बच्चे दी पैदाइश हुई 2 साल लंघ चुके सर ये मिलिया नहीं जी बच्चा पैदा होया इस्लाम दी तारीख दे अंदर इतना बड़ा बच्चा जिदे हमल दे दौरान दंद निकल आए सर अल्लाह अल्लाह इतना बड़ा बच्चा तारीख दे इस्लाम दी तारीख अंदर पैदा कोई नहीं होया जिवें दा ए बच्चा पैदा होया और बच्चा वेखिया गया तहकीक कीती गई बच्चे दी पूरी शक्ल ओदे बाप नाल मिलदी है भई फैसले हो गए कई कठ पै गया अदालतां लग गई अल्लाह अल्लाह तहकीक कीती गई ते पता लगा ये बच्चा अपने बाप का ही बच्चा है इस बीबी ने कोई गलत काम नहीं किया हाय हाय अगली गल सुनना ते जनाबे उमर फारूक आंदे ने फरमांदे ने प्यारे मुआज़ जे अज अगर तू ना हुंदो ते उमर इस बीबी नू कत्ल करवा के ते हलाक हो चुकिया हुंदा प्यारे मुआज़ तू मैनू बड़ी सोहनी गुजारिश करके इस बीबी दी जान नू बचा लिया कौन मुआज़ है बड़े बड़े अल्लाह अल्लाह फकीही मसले हल कर देने वाला मुआज़ है अल्लाह अल्लाह लोगों 33 साल दी उम्र सी ते मेरे जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए परवाना 33 साल बाद ने आख्या 34 साल दी उम्र है तौन दी वबा आई ते मेरा मुआज़ जवानी दे अंदर बड़ा मनसब लैके बड़ा मुकाम लैके अपने जुबान चो मुबारक लफज कहंदा अल्लाह मैं तेरे लिए बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां मैं तेरे दीन दी तबलीग करदा रहा अल्लाह मैं खर्च करदा रहा मैनू गल याद आई और खर्च करया करो नौजवानों हजरत उमर फारूक ने 400 दिनार भजवाया हाय हाय गुलाम नू आखिया जरा उत्ते रुकी मुआज़ करदा की इन्हां दिनारां दा ए गुलाम उत्ते रुकिया थोड़ी देर दे बाद वापस आया उधर हजरत उमर फारूक फरमांदे ने मुआज़ ने की कीता उन्हां दिनारां दा ते गुलाम आंदा मैं वेखिया प्यारे मुआज़ ने उसे टाइम ही सारे दे सारे दिनार रब दी राह विच खर्च कर छड्डे सन हो गई अल्लाह अल्लाह कौन मुआज़ है मुआज़ बिन जबी भी क्या लगी 2 दिनार रख लो घर में काम होंगे 2 दिनार रखे 398 दिनार रब दी राह च खर्च कर दिते मुआज़ बिन जबल ए नबी दे सहाबा ने जिन्हां दे खिलाफ बकवास दुआ कर अल्लाह सानू कल क़यामत वाले दिन इन्हां सहाबियां दा साथ नसीब कर दे उच्ची आमीन आखो अल्लाह पाक सानू इन्हां दी मोहब्बत नसीब फरमाए अल्लाह सानू इन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए एक सारा अपनी जुबान च बोली बोल आंदा कि सहाबा से लगा शक है
محبت دے دے اللہ اللہ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے اگلی گل سننا نبیوں میں